Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateja jamaah majelis ta'lim tur sateja hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Amin. Ngereng patan kaula sareng panjenengan sateja sami-sami ngunjukake rasa syukur dak kehadirat ipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah Beten kaula sareng panjenengan sateja tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala Amin. bersyukur kenging syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma wasallam. sholli wa sallim wa barik. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam perpanggian sabelunna langkung-langkung perpanggian sabelunna masuk dak ke bulan Rabiul Awal. Dan kaula sempat membahas tentang hadis ipun sahabat Muadz bin Jabal. Saya minta petotu dak ke Rasulullah tentang bedena amal-amal saya bisa menyebabkan saya bisa menjadi sebab masukna beten kaula sareng para panjenengan sateja dak ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Saya kak dima dalam perpanggian saya kak disak saya kasebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajelasake jak saungkuna nalekana beten kaula sareng para panjenengan sateja kak dinto pakun ngalakoni lalakon si berak ibadah kak dinto berak langkung-langkung salat kak dinto saestona saungkunah berak saking berakna kak dinto la yasirun alaman yassarahullahu taala alaihi. Tapi sanajan berak tapi pakun ipakarasa demang dak kabatan kaula sareng para panjenengan sateja kak dinto keistimewaan ipun umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat kak dinto perkara si berak. Allah sampai ada buah kitibi wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Sampuna salat tidak berak. Tak berak katipun apa? Saben areh 5 kali kak dinto si wajib. Berak parepakna man nyaman nama tepak sapok kulaku ampun beda kewajiban asolat. Benaben tepakna ditetina man nyamanna alako beda perintah ka aku ngalaksanake salat. Resore bekto-bektona buambuh tay nyantai lestarena alako beda perintah boleh ka aku salat. Lemalem engki ketika dintojukan sorop are engki sampai lemalem kak dinto bektona istirahat kak dinto parentahake bekto salat. Mun tak ka orang se paringi karinganan sareng ajunan Allah kak dinto satejana bakal rasa berat langkung-langkung dak ka orang se buru ngantang buru amulai membiasakan diri ka angku ngalakoni salat berat je berat nah. Jadi salah setonga kak dinto saterusah karena hadis kak dinto cukup lanceng. Jadi saterusah kak dinto sahabat Muadz bin Jabal kak dinto engki terusan atanya terusan matur dak ka Rasulullah. Dan Rasulullah juga terus menjawab dekkah pertanyaan-pertanyaan Muadz bin Jabal. Sikak dima setaros sakak dinto. Rasulullah ada buaki. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi. Ala ukhbiruka apa sing kok lamare abrik kabar dak kabakna. Bi ra'sil amri kalaban pokok-pokok pentingnya cema-cema urusan sebada itunya wa amudihi ben tiang-tiangnya. Jadi Rasulullah mariksani apa sing kok tak pernah acarita dak kabakna tentang perkara si paling penting ben cangke-cangkena ben tiang-tiangna perkara si paling penting jariah wa darwati sanamihi ben
puncak ben gerdung paling tinggi nah. Gerdung paling tinggi nah perkara-perkara atau benar urusan-urusan se paling penting sebeda dengan alam dunia kak dinto. Qultu bala ya Rasulullah, ingki ya Rasul. Abdina cek terona se uninga. Konapaan kak dinto. Maka Rasulullah pas ada buaki Ra'sul amri al-Islam. Urusan si paling penting, pokok-pokok urusan si paling penting di dalam alam dunia ya debuana Rasulullah. Al-Islamu bedana agama Islam. Ketibatan kau sarang para panjenengan saja. Takdir lagi masuk sebagai orang Islam. Kak Dinto aropa aki saking aropa aki keistimewaan. Karena pun apa? Karena parengi pokok-pokok terpenting di dalam kehidupan. Hal sepenting dalam kaudian sebisa nyambung kaudian sampurna nang itunya sampai kantos kaudian nang alam akhirat yang jika dinto kalaban bedena agama Islam. Jadi kalaban bedena agama Islam kak dinto satajana bisa menyambung dalam beberapa alam. Bila kare paringi fajra bisa-bisa kafajraan kak dinto mulai kafajraan nang alam dunya. Kafajraan nengi alam kubur langkung-langkung juga kafajraan nengi alam akhirat. Sabalika bila kare palang, naudzubillah muka tak palanga sateja. Bila kare palang, enci palangnya bisa-bisa mulai dari dunia palang, nengi alam kubur palang sampai ke akhirat juga palang. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Tiga-tiga dento. Pokok si paling penting sebeda dengan itunya ya ada agama Islam. Saterusnya dibuna Rasulullah wa umuduhu as-salatu ben cangkena as-salatu ya area salat. Getih batan kaula sareng para panjenengan sateja nalekana ngalakoni salat cek saking acara paretonganna kak dingto nyangkei dek ka agama masih teguk batan kaula sareng para panjenengan sateja. Sehingga tak heran dalam hadis lain Rasulullah ada buaki as-salatu imaduddin. Salat riyah cangkena agama. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Ben sapa-sapa orang se ajenengake se ngalaksanakake dak ka salat faqad aqamaddin maka ungku-ungku pada bayi bitonganna ben orang se ajenengake macek-cek dak ka agama. Tapi sabalika wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tapi sabalika orang-orang se atinggalake dak ka salat faqad hadamaddin maka pada bayi paretonganna ben orang se ngancor dak ka agama. Agama gak dinto canggena salat. Bila ampun agama gak dinto canggena tak ekalaku, canggena tak epasekan, maka pada bayi ben ngancor bangunanna. Katan kula sareng para panjenengan saja andik bangunan misalnya. Andik bangunan saya tantona abu tuaki dak ka cangge, abu tuaki dak ka pelar. Bangunan nama pan mantereng. Saking pas pelar ngakui pelar-pelar saya lemes, pelar-pelar saya pelnot. Bisa-bisa pelar tak gelar. Paling-paling nggak bisa-bisa pelar juga sampai potong. Dan karena pas beda nih situng kenengan nengi sisa lenteng barak panikah kenengan saya sebutan apa nikah sebut pelar potong. Kantos mangken mulai pelar ki buru potong terus saya sebut pelar potong sampai mangken pelar tak ada bagun disebut pelar potong. Pada nak dinto nengi Jember gak dinto pada kenengan saya sebut masjid rosak. Polana pertama nak ikilah ke masjid rosak. Orang nguning cek kujur cek laju cek pun apa wallahu a'lam kacare tanah rosak ke. Saking terus sampun naik rehab sampai fokus sampai mantereng pas sampai semakin bertingkat pegun sebutan orang turun nadi mabak niu turun naik masjid rosak. Terus pegun disebut masjid rosak padahal ampun mantereng tak rosak boleh. Jadi ketika dinto masjid laju teka ampun karenya nyari ku seipa keramik sa bagus-bagus sa bakun nih kocak masjid laju.
Nah, teti kak dinto. Kak dinto saya hanya masuk sebutan. Teti cangkena agama engki kak dinto salat. Saterusnya wa dirwati sanamihi al jihadu. Ben gertunga si paling tinggi. Engki kak dinto al jihadu, jihad, berjuang di dalam menegakkan agama ipun Allah Subhanahu wa taala. Kalaben saraja-rajana perjuangan korsukan salajan sakini-kini nah perjuangan. Perjuangan mempertahankan agama, perjuangan makoko cangkena agama. Sampai Kak Dinto juga dinilai sebagai jihad fisabilillah. Beni pasra juga tu perang intar mangkat ke Palestina. Kesana katibatan kaulah sarang para pancengan saja mangkata dek ke Palestina. Kira-kira kenapa sih bisa kalaku? Nah, kira ketika Dinto. Jadi lebih baik jihadnya Kak Dinto. Engki jihad kala bencara mana bilakar untuk kepentingan kemerdekaan Palestina. Miring akhirem doa, akhirem bacaan Yasin, akhirem Hizbun Nasr, akhirem Hizbul Bahar bersama jemaah. Supaya orang-orang, golongan-golongan si memusuhi terhadap agama ipun Allah Subhanahu wa taala paringi kehancuran. Sehingga perjuangan jihad di dalam menegakkan agama Islam bisa terlaksana dengan sempurna. Ketika dinto. Seterusnya Rasulullah ada buah boleh. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Apa singkuk lah pernah Afrika berdek kabakna Mu'adz bin Jabal. Dan itu secara langsung ada buah dek ka Mu'adz bin Jabal. Saking secara perhitungannya Kak Dinto dada bunda ka para sahabat langkung-langkung dada bunda ka umat dah termasuk boten kaula sareng para panjenengan sateja. Apa bakna tahu kapi? Apa kuncinya dari jadi kapi? Kuncinya dari mana? Dari edelem aja ke salat 5 waktu, edelem jihad, edelem ngalaksanakan sateja perintahna Allah Subhanahu wa taala. Edelem mempertahankan keimanan dan keajunan Allah Subhanahu wa taala. Tor edelem ajalna ki ibadah, baik ibadah se karasa berat, baik ibadah se saungkuna berat tapi pakatun demang sareng ajunan Allah, bahkan ibadah-ibadah se lakar lalakuna lakar demang. Kenapa satajana kuncina? Rasulullah kak dinto ada buaki. Maka Rasulullah kak dinto sabeluna ada bu, sabeluna ajelas saki. Rasulullah kenapa tak iki? Nunjuk, noting dek kali sana. Separlo ka angkui ijaga sebagai kunci dari satajana engki kak dinto. Nah, paling isyarat ketika dinto Rasulullah menunjuk dek kali sana Rasulullah. Huru pas ada bu, kuffa alaika hada, jaga Ariana di nabakna Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kak Dinto ampun memperjelas cek saungkuna lalakon seikalaku baik dari golongan ibadah, baik dari golongan amal soleh bersama jemaah. Kak Dinto bisa saja bagus kalaban sebab lisan nafatan kaulah sarang para pancenan saja. Sabalika bisa saja rusak juga bisa disebabkan kalaban sebab diakibatkan dari lisan nafatan kaulah tursukan para pancenan saja. Kuffa alaika hada, jaga Ariana di nabak nakafi. Pas sahabat Mu'adz bin Jabal Kak Dinto matur boleh dek ka Rasulullah, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Peungkuwa ya Rasul, beten kaulah sateja Kak Dinto bekal disiksa, bekal dituntut sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala atas panponapan se ika cacah beten kaulah sareng sateja Kak Dinto ya Rasul. Kenapa? Caca nafatan kaulah sareng sateja Kak Dinto bisa teti sebab detengah siksa dari ajunan Allah.
ka Rasulullah jawab, iya. Lisan bisa jadi sebab salamat, sapalika juga lisan bisa jadi sebab celaka. Sakilat ka ummuka, duh celaka. Nah, jadi gak dinto ya ojaan sakilat ka ummuka, duh celaka. Nah, gimana biar teh kalimat teh iki gak dinto ampun diistilahkan sakilat ka ummuka, duh celaka umku. Iki mana bicara artena iki sakilat ka ummuka, duh palang kumbu. Nah, saya saking apa? Aduh bu, aduh pak, saya saking gak dinto kaprah juga. Sebutan-sebutan ketika dinto iman kak di tempat yang sakadang beda saya nyebut lagi kaitan nasareng ring tua. Baik kak dinto karing tua laki, karing tua bini. Aduh pak, aduh bu, duh palangungku. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Duh celaka. Orang-orang bisa ecelet tidak ke neraka atas apa-apa se ekalako lisanna. Jadi kalau sebab lisan kak dinto engki bisa makor pas nilai-nilai ibadah se ekalako peten kaula sareng para panjenengan sateja. Bisa magemet deka amal-amal kefokusan nafatan kaula sareng para panjenengan sateja. Bisa penapanya mana bisa maancor deka kenjeren-kenjeren na ibadah seekalako juga. Kak dinto kalaban sebab lisan. Sapalika juga kalaban sebab lisan bisa nambahi peringkat, bisa nambahi derajat ibadah nafatan kaula sareng para panjenengan sateja. Iki kalaban kalaban zikir. Patan kaula sareng para panjenengan sateja misalnya salat sakalian. Angkep salat setong salat sunat, salat sunat tahajud. Lastari naga dinto pas maus subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kak dinto kencereun tahajud sisa kalian kak dinto berkembang pan samurapan kali karena kak dinto bacaan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim setika tia ampun sami-sami kau ningi kak dinto salat setong gunana kak angkui nambahi berekna lalakon ibadah nafatan kau dasarang para panjenengan sateja. Jadi kak dinto mana bi cuma tero tambaheuna berekna nilai kenceran ya junana Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam salat setong dabuh Mu'adz bin Jabal juga ada buaki. Katipun apa dabuna sahabat Mu'adz bin Jabal kak dinto? Wallahu a'lam pun apa kak dinto termasuk hadis pun apa dabuna sahabat ma'asallaha karimun. Tak bekal amaksiat dak ka ajunana Allah Subhanahu wa taala karimun orang-orang se mulja, orang-orang se andik kemuljaan, orang-orang se epamulja sareng ajunana Allah Subhanahu wa taala tak bekal epatombu pikiran di dalam atina ka angkui amaksiat dak ka ajunana Allah Subhanahu wa taala. Saterusnya wala atharud dunya alal akhirati hakimun. Ben tak bekal membekas urusan kadunyaan ka angkui atului akhirat artena dunyana kak dinto tak bekal epadului atas urusan akhirat eka andi orang-orang se bijaksana. Ketibatan kaulah sarang para panjenengan sateja bila ampun minimal berusaha ka angkui ajawi maksiat da ka ajunana Allah kak dinto salah setong tanda jabatan kaulah sarang para panjenengan sateja kak dinto bakal yang kak derajat sarang ajunana Allah bakal epamulja muka-muka asatejana epamulja sarang ajunana Allah. Jadi sakak dinto juga nalikana batan kaulah sarang para panjenengan sateja andi sifat zuhud. Artinya sifat zuhud kak dinto maka ada urusan akhirat etimpeng kepentingan dunia. Kak dinto nanda agi jaabak kak dinto
bekal ibadati orang-orang se hakimun, orang-orang se bijaksana, orang-orang se panapanya mana? Kenapa bahasa Madurana bijaksana? Iki bijaksana apa nah lacune? Orang se adil, bijaksana. Bijaksana terhadap diri sendiri, bijaksana terhadap menetapkan kewajiban se eta tebaki deka se eta tebaki sareng ajunan Allah dak kabaan. Bijaksana di dalam bersikap, bijaksana di dalam mengeluarkan kata-kata. Gak dinto nanda aki cek abe epateti orang se bijaksana sareng ajunan ibn Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sagoni bisa us pamator malar muga sagoni gak dinto. Bisa ada tengah manfaat seraja hungkupatan kaula tursukan para panjenengan sateja seleres kak dinto dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ben sateja sekalero kak dinto murni dari kafuduan batan kaula tibi muga-muga sapora sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.